Hello guys, andito kami ngayon sa Afghan Brothers. Patayin. Ayan ang mga guwapings. Video live. Kasama pupunta rin si Jalal dito. Ito. Ayan ang mga Tyson batteries. Guys, ito yung menu ng Afghan. Sarap. Pipili na kami guys kung anong gusto namin i-orderin. Ayan guys. Shout out sa my birthday. Shout out sa my birthday ngayon. Birthday Jerome. Hindi pala itong birthday. Si Jerome pala. Ayun. Birthday mo yun. Para ang birthday boy. Sarap. Ayan. I-share natin yan. Ito yung anong tawag niyan? Paunang order. Unang serve. Anong serve yan? Sunod yan yung malaki nila. Mamaya i-deliver na yung pinakamasarap na ayan. Napakainit na sabaw. Made by Afghan. Yan guys. Napakasarap. Ayan, siniserve na ni Bayjan. Tubig. Oo, Bayjan. Tubig. Ito sausawan yata. Sausawan ba yan? Ito soup. Sadik, dapat meron pang ganyan sa. Meron na isa. Sinabi na? Sinabi na. Abiyat? White rose? White rice? White rice. Kebab. Kebab. Huli. Ayan oh. Kita. Ayan, yung isa nag-picture. Ako naman nag-video. Ibang roti kanin. Ayan guys, ito na ang pinakamasarap na tupa. Goat. Ayan guys. Maya kakain na guys. Guys, napakasarap guys. Guys, ayan guys. Si Jojarat guys. Jojarat. Ayan guys. Guys, ayan guys, ang mga tropang gala. Tropang Tyson bat. Guys, Iwas lobat guys. Guys, ang sarap guys. Kaya lang guys. Kaya lang guys. Anong kulang yun guys? Ano? Soft drinks na lang guys. Soft drinks. Ayun guys, kumain na kami guys. Nice. Kaya na kami guys. Subugan na guys. Ayan si Jojarat sir. Tapos kilaway. Madiyar. Kaya lagpak ko palagi sa ano eh. Ayan oh. Before and after. Dinaanan before and after ito guys. Tingnan mo oh. Bugoy. Tingnan mo yung bugoy.
Limas. Siguro ito sila. Ayan, guys. Nakabarik na. Kabarit na pala yun. Sino? Sarap guys. Ayan guys, malinis na guys. Labas na kami guys. Ano yun? Na kami.